ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاریہ اور ڈاکٹر منال موجود ہیں اور آپ اپنے سوالات بھی کر رہے ہیں اور بہت سی اور چیزیں بھی جو میں ان دونوں سے جان سکتی ہوں اس چھوٹے سے وقت میں وہ جان رہی ہوں. لیکن کچھ نئی چیزیں، کچھ نئی باتیں جو ہم سنتے رہتے ہیں جس میں ٹمی ٹک کا بھی کافی عرصے سے سن رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ وہ خواتین جن کے سیزیرین ہوئے ہوتے ہیں اور اسکن جو ہے وہ بلج آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کے لیے وہ پہلے کی طرح ان کی ویسٹ لائن نہیں بن پاتی، چاہے وہ ویٹ لوز بھی کر لیں. تو ٹمی ٹک میں نے ان کے لیے سنا. کس طرح کا یہ پروسیجر ہے اور کن کن لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، ٹمی ٹک ان لوگوں کے لیے جن کے بیسکلی ریکٹس مسل جو ہے نا لوز ہو گئے ہوتے ہیں، مسل لوزنگ ہو گئی ہوتی ہے اور پیٹ لٹک رہے ہوتے ہیں. ایک عام زبان میں بولنے کے لیے میں کہہ رہی ہوں. ان کے اندر صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم صرف اتنی اسٹرپ نکال دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے مسلس لوز ہوتے ہیں. اس میں ہمیں پورا لفٹ کر کے مسلس کو بھی ٹائٹ کرنا ہوتا ہے. مسلس کو ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اوپر سے ایکسٹرا جتنا وہ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں. اور یہ جو آپ کا بیلی بٹن ہے یہ بھی، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم اسٹریچ کرتے ہیں جیسے ایک کپڑے کو اسٹریچ کر رہے ہیں تو وہ بالکل نیچے آ جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم ریپوزیشن کرتے ہیں، یعنی نارمل پوزیشن پہ لاتے ہیں اور وہ پہلے کی طرح فیٹ ہو جاتا ہے. میں یوزولی کمبینیشن کرتی ہوں کہ ساتھ میں لائپو بھی کرتی ہوں پلس ٹمی ٹک، تاکہ ادھر جو آپ کی ویسٹ لائن ہے اور جو کروز ہیں اور جو لو ہینڈلس وغیرہ ہیں وہ اچھے وہ پراپر ہو جائیں. تو یہ کتنا لمبا پروسیجر ہوتا ہے؟ یس اوکے. سو اس میں اگر آپ زیادہ پروب کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کہ نا آپ کا ہے کتنا، ہاں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آج کل یہ جو انجیکشنز اور ڈرپس آ گئی ہیں فار ویٹ لاس، یہ کتنا کارآمد ہوتی ہیں اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں؟ انجیکشنز کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں اور بہت اچھا وہ ہے، مگر صرف اس کا یہ ہے ڈرا بیک، بیسکلی وہ آپ کا سیٹائٹی سینٹر کو نا وہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، کریونگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کچھ کھا لیں کچھ کھا لیں. ہاں سب سے پہلے تو میں پھر بھی ریکمینڈ کروں گی کہ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں اور ایکسرسائز کی طرف آئیں، واک کی طرف آئیں. کھانے میں جو ہے نا فیٹی چیزیں، میٹھی چیزیں اوائڈ کریں، ویجیٹیبلز پہ زیادہ آئیں تو یہ آپ کا خود شیڈ آف ہونے لگتا ہے. لیکن انجیکشن سے ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم جب خود نہیں کر پاتے تو وہ ہمیں فورسفلی کرواتا ہے کہ نہیں کھانا، تو اس سے آپ کا ویٹ لاس ضرور ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بٹ اٹس رادر ایکسپینسو. بٹ یہ کہ ہاں اینڈ لانگ ٹرم کے 2-3 مہینے 6 مہینے. اور پھر ڈاکٹر صاحبہ ہمارے یہاں وہ بات ہے نا کہ ہم اگر سیٹسفائیڈ فیل بھی کر رہے ہیں نا، تب بھی ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا اور غم خوشی ہر چیز میں کھانا ہے. سو ایون اف یو آر ناٹ ہنگری اینڈ the food is in front of you، تو پھر بھی آپ کا کچھ نہ اور وہ ہمارے پسند کی ڈش آ گئی تو چاہے ہم وامٹ کر رہے ہوں ایون دین وی آر یس. تو آئی تھنک یہ اندر سے تربیت بھی ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو ڈرپس لگتی ہیں آج کل، ڈرپس بھی لگتی ہیں اور اس سے کوئی 10 کلو وزن آپ ایک مہینے میں کم کرتے ہیں یا 5 کلو. وہ بھی وہی چیز ہے کہ وہ مطلب بیسکلی ایک تو وہ تھوڑا سا فیٹ کو موبیلائز کرتا ہے، پلس وہ جو ہے نا آپ کی سیٹائٹی سینٹر کو سیٹسفائی کرتا ہے. اس سیٹسفیکشن کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی ہے، اور بھوک نہیں لگتی تو پھر پیشنٹ کا دل ہی نہیں چاہتا. وہ اندر سے اس طرح سے نوزیٹڈ فیل کرواتا ہے کہ ایون آپ کا پسند کا کھانا بھی رکھا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئی ایم فل. کتنی دکھی زندگی ہو جائے ایسے انسان کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم لائف لانگ تو نہیں کر سکتے، ہمیں تربیت کی پھر بھی ضرورت ہے. ونس ہم نے ٹھیک ہے ڈیزائرڈ ویٹ کر لیا اور سب کچھ کر لیا اینڈ دین اگین وی اسٹارٹ ایٹنگ، ہم دوبارہ کھانے بیٹھ گئے تو پھر ہم دوبارہ اسی اس پہ چلے جائیں گے. اور وقت کے ساتھ خیر ہمارے پاس آپشنز اور چیزیں زیادہ ہی آتی جا رہی ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر منال، میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں بہت سی میری فرینڈز اور دیگر خواتین کو میں سنتی رہتی ہوں کہ ہم فیس کا یہ کرا لیتے ہیں، فیس کو یوں کرا لیتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہ اچھا پتلا کرا لیں، عام زبان میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں. تو بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ جب تک ڈسپلن آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا اس پروسیجر کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ایگزیکٹلی. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. فرسٹ آف آل ایکسرسائز، یوگا اگر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. ادروائز پروسیجرز جو ہیں بالکل بن گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن پروسیجرز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. فرسٹ آف آل ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ سیٹ ہونا پڑتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے یا ہمارا پیشنٹ جو ہے اس کرائٹیریا کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے، میڈیکل سرجیکل ایشوز نہیں ہونے چاہیے کوئی کمپلیکیشنس کو پریونٹ کرنے کے لیے. ادروائز ٹوٹلی ہمارے جو پروسیجرز ہیں سیف ہیں، کوئی رسک فیکٹرز نہیں ہے. ہاں پروسیجرز کے ریزلٹس تھوڑے سے لمیٹڈ ہوتے ہیں کہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس 1.5 ایئرس تک کا ہوتا ہے، اس کو پھر آپ مینٹیننس کریں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ کراچی سے نشاط. جی نشاط صاحبہ.
मुझे आज 30 साल 35 साल हो गए, मुझे हड्डियों का मसला है। और कराची जैसे शहर में सबसे बड़ा डॉक्टर जो था वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह था, वो जो फोत हो गए हैं। वो उन्होंने मेरा इलाज किया है काफी 10 साल तक उन्होंने मेरा इलाज किया, मगर इलाज के बावजूद भी मुझे कोई खास कुछ नहीं। हड्डियां मेरे जिस्म की सारी तकरीबन कमजोर हो चुकी हैं। उम्र मेरी 65 साल है। तो अब मैं बगैर दवाई के रह रही हूँ। कुछ खाना पीना इस तरह किया हुआ है जो हड्डियों के लिए नामुनासिब है, वो नहीं खाती हूँ। बस ज्यादा इस तरह परहेज से ही हूँ। तो आज 10 साल हो गए हैं बगैर परहेज के ही हूँ। अच्छा, वैसे तो हमारा टॉपिक और डॉक्टर ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं फिर भी इनसे जान लेती हूँ। अगर ये आपको कोई मशवरा देना चाहें, कुछ बताना चाहें, ऑन एयर हम बताते हैं। और फिर इंशाल्लाह हड्डियों के हवाले से हम एक अलग टॉपिक रखेंगे और उसमें फिर आपकी इस प्रॉब्लम को डिस्कस भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो ये आप कुछ इनको बताना चाहेंगे? मैं ये एडवाइस दे सकती हूँ कि इन्हें अपना कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स को जो है ना, ये इनका लेकिन इशू देखें 10 साल तक मोहम्मद अली शाह साहब इनको ट्रीट करते रहे, तो अब न जाने अब मुझे नहीं पता कि इनका पर्सनली इशू क्या है। मतलब मैं एक जर्नल ओवरऑल कह रही हूँ कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को वो रखें। क्या पता इनके जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गई हो, क्या पता उनके बीच के जो वो होता है मटेरियल, जो कुशनिंग मटेरियल है वो फिनिश हो, क्योंकि 10 इयर्स हो चुके हैं डॉक्टर साहिबा, मे बी डायग्नोसिस हो चुका होगा, या फिर डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट होगा, या फिर कोई आर्थराइटिस हो गया हो, या फिर इनको कोई बोनी डिफॉर्मिटी हो। ये तो पेशेंट को देखे बगैर और पता नहीं चलता कि रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आर्थराइटिस में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स चलते हैं, मेडिसिन पे भी होते हैं, और आर्थराइटिस में हम जॉइंट पीआरपीज भी करते हैं। बट ये कि ऐसे एट रैंडम नहीं बोलना सही है जब तक कि मरीज़ को ना देखा जाए। हाँ, सो ये इसके लिए आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। बेशक वो बहुत उम्दा डॉक्टर थे, अल्लाह ताला उन पर करम करे, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन जो यहाँ पर मौजूदा हालात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनके पास आपको जाना ज़रूरी है। अच्छा, आपने कहा जॉइंट्स की पीआरपी होती है, तो ये जो जैसे घुटने लोगों के ख़राब हो रहे होते हैं, दर्द रह रहा होता है, तो इसकी पीआरपी से भी फ़र्क पड़ जाता है? बहुत फ़र्क पड़ता है पीआरपी से। और इसमें जो है ना आर्थराइटिस के पेशेंट्स को तो स्पेशली बहुत फ़ायदा होता है, या जिनको एक आम लैंग्वेज में कहते हैं जी गूदा ख़त्म हो गया है, पानी ख़त्म हो गया है, बेसिकली वो उसका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो फिनिश हो जाता है। तो उसके लिए भी पीआरपी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी है। तो आपको और ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले आप पीआरपी की सेटिंग्स कर लें तो वो आप अपनी एक तरह के जॉइंट्स की लाइफ को बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद जो है फर्दर। अच्छा डॉक्टर मनाल, हम बालों के हवाले से अगर आपसे जानना चाहें कि उसमें क्या ऐसी प्रोसीजर्स हैं? आजकल लोगों का बाल गिरना, हल्के बाल होना, और बालों की अर्ली जो है ग्रे होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इनके लिए कोई प्रोसीजर्स हैं आप लोग के पास? देखिए, बेसिकली प्रीमेच्योर ग्रेइंग की अगर हम बात करते हैं, कैनिटीज़ की बात करते हैं, तो कैनिटीज़ जो है वो किसी को किसी भी टाइम पर हो सकती हैं, बिकॉज आपका पिगमेंट है, पिगमेंट आपका जेनेटिकली बेस्ड होता है, ठीक है। अगर वो ख़त्म हो रहा है तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते एज सच। यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ हमारे पास क्रीम, कुछ फॉर्मुलेशंस होते हैं जिनको हम टॉपिकली अप्लाई करवाने के लिए बोलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम कलर जो है रीगेन हो जाता है। अदरवाइज़ हेयर फॉल का जहाँ तक इशू है, डैंड्रफ बहुत कॉमन है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हमारी उसमें क्लिनिकल बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाना चाहिए। स्कैल्प की हेल्थ देखी जानी चाहिए, प्रॉपर आपको कंसल्टेंट से विजिट करने चाहिए। आपके पास है इसका कोई ट्रीटमेंट? क्योंकि लोगों के पास ये डैंड्रफ का इशू बहुत है। नहीं, डैंड्रफ इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर नाउअडेज, और इसकी वजह से जो है हम लोग हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाता है। बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं लोगों के। हेयर फॉल के लिए जब लोग आते हैं तो लाइकली जब स्कैल्प में एग्जामिनेशन कर रही होती हैं तो मुझे डैंड्रफ मिलता है। इट्स वेरी कॉमन। डैंड्रफ के लिए अगेन आप नरिशमेंट दे रहे होते हैं, आप ऑयलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज फंगस इज़ बेसिकली कॉजिंग दिस डैंड्रफ। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, विजिट करें और एडवाइस दें। इसमें एंटी फंगल लोशंस और स्टेरॉइड्स को भी अप्लाई कंबाइन करके देते हैं। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। बाकी हेयर फॉल के लिए पीआरपी बहुत अच्छा है। जी जी, बिल्कुल उसी तरफ आ रही थी मैं कि आप जैसे हेयर फॉल आप लोगों का शुरू होता है तो बॉयज़ के लिए, जेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि वेट नहीं करें, उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। उनके जैसे हेयर फॉल, उनकी हेयर लाइन रिसीड करना शुरू कर जाती है, एंड फिर हम लोग वर्क करने के लिए हमारे पास कुछ जगह नहीं होती है। फिर हम उन्हें ट्रांसप्लांट की तरफ उनको एडवाइस करते हैं। तो इससे पहले कि वो ट्रांसप्लांट पे लैंड करें, उनको अपना जो है वर्कअप स्टार्ट कर देना चाहिए।
बायोटिन डेफिशिएंसी से बाल गिरते हैं। इसके अलावा आप अच्छा नहीं ले रहे, फूड अच्छा, डाइट अच्छा नहीं ले रहे हो, आप किसी वायरल इलनेस का शिकार हो गए, अल्लाह ना करे, तो इस सब चीज़ों की वजह से हम लोग एक स्टेट होती है, इसको कोविड के बोलते बाद हैं। भी बहुत हुआ है, बहुत सुनने में आता है कि बिकॉज बाल गिर इम्यूनिटी रहे हैं। आपकी डिक्रीज हुई है ना, और ओवरऑल हेल्थ डिटोरिएट की है, तो ओवरऑल हेल्थ डिटोरिएट करने की वजह से वो हर चीज़ पे इफेक्ट करती है। और हेयर्स जो है ज़ाहिर है कि वो जब हेल्दी बॉडी नहीं है तो उसमें हेयर्स कहाँ से अच्छे हों। बिल्कुल, ये जो हमारे स्किन है, जो हमारे नेल्स हैं, जो हमारे हेयर हैं, ये सरप्लस चीज़ को मांगते हैं। जब हमारी बॉडी में चीज़ें अच्छी होती हैं तो ये अच्छे रहते हैं, इसलिए मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी डाइट की, आपकी स्लीप की, आपकी एक्सरसाइज की, ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी हैं आपके लिए, प्लस आप अपना मेंटेनेंस सेशंस रखें। और रह गई बात बालों के हेयर फॉल की, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास मल्टीपल प्रोसीजर्स हम एडवाइस करते हैं, टॉपिकल से लेकर मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें कि माइक्रो नीडलिंग आती है और पीआरपी आती है, सीरम एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये सब प्रोसीजर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं शाहीन बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी शाहीन साहिबा, बताइए क्या सवाल है? वो ना मेरे पाँव पे ना खारिश हुई थी, तो मैंने खारिश की तो वो ना काला काला कलर हो गया है। अच्छा। नहीं आ रहा, मैंने बहुत ट्यूबें वगैरह भी लगाई, मेडिसिन भी ली। निशान पड़ गए उस पे और वो रंग वहां से डार्क हो गया। जी हाँ जी, हाँ जी। सही, ऑन एयर बता देते हैं आपको। डॉक्टर साहब इस पे कुछ बताएंगी? ये मेरे ख्याल में वो जो इनको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हाँ, ये बेसिकली, और या इनको ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी ओवरऑल स्किन कैसी है, ड्राई तो नहीं है, इनके एक्जिमेटस तो नहीं है, और इसके अलावा इनको टॉपिकल स्टेरॉइड एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उससे आमतौर पे यूजुअली फ़ायदा हो जाता है। तो डॉक्टर को दिखाना होगा, डॉक्टर मुआयना करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ देंगे। ऑब्वियसली, मतलब ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, देखना एक सिम्टोमेटोलॉजी तो है जो हम सुनते हैं, मगर देखना भी बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ का। जी, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं।